श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयम् अथ 50तमं दशकम्। त्वयि विहरणलोले बालजालैः प्रमथनसविलम्बे धेनवस्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरञ्चरन्त्यः किमपि विपिनमैषीक्पाख्यमीशां बभूवुः। अनधिगतनिदाघक्रौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाताः काननन्धेनवस्ताः। तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसरविसरदम्भस्याकुलां स्तम्भमापुः। तदनु सहसहायैर्दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुञ्जारण्यसञ्जातखेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवति हि सर्वतोऽग्निर्जृम्भे। सकलहरितिदीप्ते घोरभाङ्कार भीमे शिखिनि विहतमार्गा अर्धदग्धा इवार्ताः। अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम्। अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु। क्वनु तव दहनोऽसौ कुत्रमुच्चाट्टवीसा सपदि ववृतिरेते हन्त भाण्डीरदेशे। जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिबिरुदितहासो बद्धनानाविलासः। पुनरपि विपिनान्ते प्राचरः पाटलादि प्रसवनिकरमात्रा ग्राह्यघर्मानुभावे। त्वयि विमुखविमोच्चैस्तापभारं वहन्तम् तव भजन वदन्तः पङ्कमुच्छोषयन्तम् तव भुजवदुदञ्चद्भूरि तेजः प्रवाहम् तपसमयमनैषीर्यामूर्तिषु स्थलैषु। तदनु जलदजालैस्त्वत्व पुस्तुल्यभाभिः विकसदमलविद्युत्पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः। कुहरतलनिविष्टं त्वाङ्गतिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजकदम्भस्तोम पुष्पाञ्जलिञ्च प्रविदधनुभिजे देवगोवर्धनोऽसौ। अथ शरदमुपेतान् भवद्भक्तचेतः विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः। पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम्। इति श्रीमन्नारायणीये दावाघ्रिसंरक्षणं तथा ऋतुवर्णनं चेति 58तमं दशकं समाप्तम्। नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते। गुरुभ्यो नमः।